प्रिय बंधुगण नमस्कार। आपण कौन चिंतार अच्छा कि धर्मशास्त्र बाइबल गोटे विषय लिखा अच्छी मुझे चाहे। प्रभु जीशु निजे कहले आकाशर पक्षी मान देख से माने बुणती नहीं कि काटती नहीं किंबा से माने अम्हार किछि संचय करती नहीं, से सबुदिन आहार मिलुछि। सेही चढ़ई मानक ठारू मनीष कौन श्रेष्ठ नुहे? मोर प्रिय बंधु माने जितेबाला यही समस्यार कारण खोजती आउ प्रतिकार मध्य खोजती किंतु किछि पाती नहीं। आज मो मनर नुहे प्रिय बंधुगण धर्मशास्त्र बाइबल आपन को शिक्षा देवाई चाहे। आ धर्मशास्त्र बाइबल आपन को की प्रतिकार की उपाय बताए मुझे आपण मान कहूँ। जदि मन देखि शुणिबे आ पालन करिवे जीवन में निश्चय आपणकर किछि अभाव हेबो नाही। पक्षी माने जदि परमेश्वर को ऊपर निर्भर करि पारंती प्रतिदिन सेमानकर पेट पुरे उपवास रुहंती नाही। बाघ भालू सिंह अनेक जंतु अछंती जोटा कि मांसासी सेमानक पई भी आहार मिलुची। हरिण मानक पई तृणभोजी प्राणी मानक पई भी आहार मिलुची। किंतु मनीष ईश्वर मनुष्य को निज रूप में तैयारी कले केते श्रेष्ठ मनुष्य सी आज अभाव अनाटन ने यार कारण कौन? आसतु मोर प्रिय बंधुगण मु आपण मानकु गीत संगीता 23:1 पदरे लेखा अछि सदा प्रभु मोर प्रतिपालक मोर अभाव हेब नाही। आम एक कथा कहूछु सत किंतु आमे प्रतिपालक बोली मुहरे कहूछु किंतु हृदय रे आमे विश्वास करूना हो। यार मुख्य कारण किंतु पशु जंतु पक्षी माने एमाने सदा प्रभु को ऊपर निर्भर करते से आहार मिले। से माने संचय करिवार चिंता भी धरती नहीं। से मन भितर संचय करिवार आशा भी नहीं कि संचय करिवार मन भितर किछि भी नहीं किंतु से किछि अभाव नहीं। प्रकृति संचय कर रखे किंतु मोर प्रिय बंधुगण आमे प्रकृति उपरे निर्भर न करी आमे निज उपर निर्भर करूछु। यह हेउछि प्रथम कारण। द्वितीय कारण जदि आमे ईश्वरंकर आज्ञा को तांकर आदेश को आमे मानिबा आउ ताहांकर आज्ञा को पालन करिबा तेबे जाइकी आमानक जीवन आशीर्वाद आसीबो। आउ लेखा छी ताहांकर रबरे अर्थात ताहांकर जो आज्ञा जो कथा जो बाणी आमे जदि जत्नपूर्वक आमे ताहांकर रब को कर्णपात करू तेबे सदा प्रभु तुम परमेश्वर पृथ्वी रे जेते अछंती पृथ्वी मध्य रे थिबा प्रत्येक देशीय बा प्रत्येक लोकमानक ठारू तुमको से बा ताको अपेक्षा तुमको से कौन करिवे? श्रेष्ठ करिवे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मु आपण मानकु कहबा पई चाहे जदि आमे परमेश्वर कथा को मानिबा ताहले प्रभु हमकु श्रेष्ठ करिवे। तापर लेखा अछि जेबे तुमे सदा प्रभु अपना परमेश्वर को रब शुणिब तेबे यही सबु आशीर्वाद तुम उपरे वर्तिब ओ तुम्भर संग धरिब। देखो तुमर प्रिय माने जदि आमे ईश्वरंकर आशीर्वाद पाया पई इच्छा करू आमे अभाव रे न पड़ी आमे प्रभु को गौरव रे आवश्यकता पूर्ण पाई आमे प्रभुकर कथा मानिबा को पड़िबो। आमे प्रभुकर आज्ञा को पालन करबा को पड़िबो तेबे जाई परमेश्वर हमको आशीर्वाद करिवे। तापर कोन लिखाई छी ना तुम्भे नगर रे धन्य हेबो ओ क्षेत्र रे धन्य हेबो। तुमे जो क्षेत्र रे थाओ चाकरी क्षेत्र रे थाओ किंबा कृषि क्षेत्र रे थाओ सेवा क्षेत्र रे थाओ मेडिकल क्षेत्र रे थाओ किंबा आपण व्यापार वाणिज्य क्षेत्र हो जे कोनसी क्षेत्र रे किंबा आपण गृहिणी भाव रे मध्य आपण धन्य हेबे। आपण
ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଧନ୍ୟ ହେବେ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତି ତୁମେ ଏଇ କଥା କରିବ ନାହିଁ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କରିନଥାଉ, ଆମେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇଥାଉ, ଆମେ ହେ ଜ୍ଞାନ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ରବ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତି, କେବେ ସେ ଭୁଲ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ କଥା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଠିକ୍ ଆମ ପାଇଁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପଛ କରିଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୁଏତ ସେହି ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭ ଶରୀରର ଫଳ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭୂମିର ଫଳ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଶୁର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋବତ୍ସ ଓ ମେଷପଲର ଶାବକ ଧନ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ତୁମ ଶରୀରର ଫଳ। ଶରୀର ଫଳ ଅର୍ଥ ଆମେ ଯାହାକୁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛୁ ସେ ପିଲାମାନେ ବି ଧନ୍ୟ ହେବେ। ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେବେ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଗାଡ଼ି ହେବେ ନାହିଁ, ବାଳୁଙ୍ଗା ହେବେ ନାହିଁ। ଧାନ ପରି ବା ଶସ୍ୟ ପରି ସେମାନେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ଧନ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଭୂମିର ଫଳ ଆଉ ତୁମ ପଶୁର ଫଳ ତୁମର ଧନ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆମକୁ ଅଭାବ ଘଟୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଅଭାବରେ ଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସତ, ସବୁକିଛି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ, ତୁମ୍ଭ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ଧନ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆମର ମଇଦା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମଇଦା ପାତ୍ର, ତେଲ ପାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସରିବ ନାହିଁ, ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛୁ ସତ, ମୁଖରେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତିପାଳକ, ସେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିବାର ଅଛି। ସେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଥା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଭୂମିରେ ବୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତର ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆକାଶ ରୂପ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ତୁମ ପ୍ରତି ମୁକ୍ତ କରିବେ। ତାପରେ ତୁମ୍ଭେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବ, ମାତ୍ର ଋଣ ନେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମସ୍ତକ କରିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ଉପରିସ୍ଥ ହେବ, ପୁଣି ନିଚସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ମସ୍ତକ କରିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ, ପଛ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା, ଆମର ଅଭାବ ଘଟିଛି ବୋଲି କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ମାଗିବା ନାହିଁ ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ, ବରଂ ନିଅ ନିଅ ନିଅ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ 7 ପଦରେ, ତୁମେ ମାଗ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ମାଗ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ମାଗ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଦିଅ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଖାଲି ମାଗି ଜାଣୁ, ଆମେ ଦେଇ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇ ଜାଣିବା ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବେ।